السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم داخل dans le cadre entre dans le cadre de l'expression écrite. Production d'une interview. يعني نطلب منا إنتاج حوار صحفي اللي هو l'objectif de la leçon. Produire une interview. Le support, voir l'activité de lecture précédente, page 59. La page 59 كان فيها واحد l'interview avec Xavier qui est professeur de chimie et de physique. Très bien. Et à partir de ce texte de la page 59, on va remplir le tableau suivant. Quel est le genre de document? Une interview. Personne interviewée. Xavier. Sa profession, elle est professeur de chimie et de physique. Très bien. Je retiens. Pour élaborer une interview, je dois إنتاج حوار صحفي préparer judicieusement les questions à poser. يعني تنحضروا الأسئلة اللي بدنا نطرحوا على la personne interviewée. Recueillir les propos, les noter, les enregistrer, puis les transcrire. يعني تنقوموا بتسجيل الأسئلة ديالنا واللي طرحنا على la personne interviewée وتنحرروهم في الورقة. Les rédiger sous forme d'interview avec une présentation de la personne interviewée. يعني تنحرروهم في الورقة مع تقديم الشخصية اللي قمنا بالحوار معها. Finalement, soigner la mise en forme du texte. يعني تنحاولوا نحرروا واحد ان تكست اللي يكون مزيان بيان سوانيي يكون مقاد مزيان. جو مونترين. هنا فين كاينه الخدمه. Je m'entraîne, j'élabore une interview à partir du support suivant. Le support, on a ici une image qui représente Madame Nawal Moutawakkil, بطلة مشهورة في المغرب وفي العالم. أول بطلة عربية وإفريقية تتحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية في سباق 400 متر حواجز. Désormais, membre du comité international olympique. هنا تنديرو لا بريزونطاسيون. هاد لو تكست يبريزونتي لنا مدام نوال المتوكل. La Marocaine Nawal El Moutawakkil, première femme arabe titrée aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles sur 4 mètres هي. يعني أول بطلة كيقلت لكم أول بطلة عربية تحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 1984 في مسابقة 400 متر حواجز. Préside ترأس la commission d'évaluation des villes candidates à l'accueil des Jeux Olympiques en 2012. De ce nouveau rôle, il ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'il travaillera avec toute une équipe parce que celui qui gagne seul a déjà tout perdu.
Elle est plus déserte en revanche sur son combat militant. Chaque année, il organise à Casablanca la course des femmes, une épreuve pour transmettre aux femmes marocaines le goût du sport. www.yabiladi.com. source internet. Une source internet. حنا نطلب منا هو ندير واحد الانترفيو من هاد لو سيبور. Et pour faire un interview, on doit suivre les étapes suivantes. خصنا نحددو لو تيتر تاع الانترفيو، نديرو واحد لو تيتر، نديرو واحد لو شابو تنديرو فيه ريزومي تاع داكشي اللي بغينا نهضرو فيه في الانترفيو، ولا une petite présentation de la personne interviewée. فهم؟ ممكن ما نديروش هاد لو شابو. Deuxièmement, présenter la personne interviewée. يعني تنقدمو الشخصية اللي بغينا نديرو معاها الحوار. Bien sûr, question-réponse. On va la questionner sur ses projets, يعني المشاريع ديالها actuelle, ses goûts, ماذا تفضل, ses choix, الاختيارات ديال la personne. Et enfin, on la remercie pour avoir accepté notre invitation. تنظن واضح هاد المسائل، هاد ليطاب نتبعوهم غادي نديرو واحد الانترفيو مخيرة. J'ai déjà préparé une interview وغادي نقرا عليكم الآن. Première question قلنا خاصنا نديرو فيها la présentation ديال la personne interviewée. D'abord, on la remercie pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Nawal El Moutawakkil, et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous dire qui est Nawal El Moutawakkil? يعني تقدم لنا شكون هي نوال المتوكل. La réponse: Bonjour, merci à vous également de m'avoir invité. Je suis Nawal El Moutawakkil, natif de Casablanca, يعني مزدادة في الدار البيضاء, et je suis la première femme arabe titrée aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. كتلاحظوا راه درت الأسئلة بلون أحمر والأجوبة بلون آخر باش نفرقوا بين الأسئلة تاع الصحفي مع ديال الأجوبة ديال la personne interviewée. Parfait. Parlez-nous de votre vie professionnelle actuelle. Actuellement, je suis membre du comité international, le support olympique, et présidente de la commission d'évaluation des villes candidates à l'accueil des Jeux Olympiques en 2012. Quels sont les projets que vous faites au Maroc? Chaque année, on organise à Casablanca la course des femmes pour leur transmettre le goût du sport. Et finalement, merci beaucoup madame pour votre temps. Merci à vous. À bientôt. On a تنديرو la signature. أنا درت أنا جورنال دو كلاس فاش نديرو واحد الانترفيو كل واحد بيدير الاسم ديالو ولا الاسم دو جورنال اللي دار فيه الانترفيو. نتمنى يكون هادشي واضح وما تنساوش بلي الانترفيو راه خاص تكون فيه كيستيون ريبونس يعني حوار. Un dialogue entre le journaliste
et la personne interviewée. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.